Hello everyone. Wo chor kura laga opor de moi already duita video banai na ase. Aji bi aru notun update tharane eto part 3 banai ase. Jua moina Rahul Gandhi bra wo chor kura laga khulasa korina tai 2 din bar press conference dise. Aru to press conference de Rahul Gandhi bra bishi bhal bra koina ase. Aru vote khan bi kinga chor kura ase koina tai bishi bhal bra dikhai digina ase. Itu laga opor de moi already duita video banai na ase. Jodi amningan sanai kole itu video khotomagina amningan saule pare. Rahul Gandhi bra kwa kotha han do manuhan bi tahan la nije private khan bi investigate kurise to investigate kurina sadam de Rahul Gandhi bra kwa kotha han do bishi pa khosa hogina paise aru recently bi Karnataka de ekta notun khulasa kurise to itu laga opor de aji itu laga video banawala ase Karnataka laga special investigation team khan SIT khan bra itu vote chor kura laga opor de investigate kura dam de tahan bra paise ki more than 6,000 voters manu laga naam to electoral roll bra delete kurina paise koise Our criminal investigation department CID khan bra kwa hisab te do ekta vote te 80 rupees digina tahange delete kurule dise koise aru bi itu more than 6,000 manu laga naam delete kurise holi bi itu majote khali 20 to 30 inega manu khan delete kura laga hai genuine thakise koise mane khali 20 to 30 manu do muri ja laga case noli bi itu city noli bi itu jaga charin alag jaga de jaga ne enega naam change kura laga enega genuine case khan khali 20 to 30 e thakise koise alak 6,000 opor laga manu do manu thakili bi tan bra jani na delete kurina paise koise SID khan bra itia tak to 6 jun manu ge tan identify kurina ase tai khan do data center de kam kura manu khan ase mane tahan bra he vote khan do delete kuri thakise koise aru tahan bra kwa sabte tahan ge 3 to 4 lakhs enega paisa digena tahan ge delete kurule dise koise investigation kura laga hisab te tahan laga report hisab te tai khan ge BJP laga MLA Subhas Gatar laga bacha Harsanan bra tahan ge instruct kurigina itu vote khan do delete kura laga ase koise to itu investigation team khan bra jaiga na itu BJP MLA Subhas Gatar auro tala bacha laga khor khan je tahan bra raid marise to raid maradan de tahan bra paise ki kunba voter list khan do adha adi jura laga bi paise koise mane tahan itu proof to mitai dibule itu voter list to jolai dia enanga laga paise koise to tahan ba investigate kurina ita voter list adha adi juligina padam de tahan ge kushin kuradam de edo BJP minister bra koise ki itu to Diwali time de one crore de kam kuri thaka laga mai kibra aigena jolai dise enanga koise Itu Karnataka de vote delete kura laga do Rahul Gandhi bra already tai laga last conference de jua moina tai bishi bhal bra koina ase itu do Karnataka de Alan koina ekta constituency laga ase itu jaga laga opor de kotha kura laga ase aru Rahul Gandhi bra ko asepte Alan de kunba manu bra 6,018 votes 6,018 voters laga manu laga naam delete kurbo kwadam de thora khaise koise itu bi by chance pra thora kha laga ase Alan de ekta boot level officer ekta bra tai electoral rules adam de tai notice kurise ki tai laga uncle laga naam do itu electoral rule ba delete kurina paise koise dusra manu hoile do itu bi notice na rule thaka dusra manu hoile do na janu thaka holi bi tai do ekta boot level officer hoarne jana laga ase kila mane boot level officers khan do tan local level de nole district level ena han ge tan electoral rule khan manu laga voter list khan tahan bra sai mane kun do delete kurobo kun add kurobo se add kurobo manu muri jahana naam hatai dibo aru notun dharu khan do thalibo to enga boot level officer hoarne enga jana laga ase to tai la uncle laga naam ena delete kurina parne tai inquire kurise hodawdi kurise to itu dam de tai bra paise ki tai la uncle laga naam do tai laga neighbor bra delete kurina paise kurise to tai jagina tangla neighbor ke hodawdi kuradam de tangla neighbor ke mola uncle la vote kile chor kurise enga hodadam de itu neighbor bi assurage kaise hoise mane tai bra koise moi kun laga vote bi delete kurana ina hoise mane kun ba manubra alag manubra tai laga naam use kurina itu vote to delete kurana thakise aru itu khan sob to kina kura ase kole Rahul Gandhi bra ko asapte alan de 6,018 voters laga naam delete kuribla file kurise hoise to Rahul Gandhi la hisab te itu to kina kura ase kole do itu filing khan do kina kura ase kole do itu do ekta software use kurina computer de tahan bra automatic file kuri ase koise aru mobile number bi alag jaga la use kurina Karnataka la bahar la alag state la alag jaga la use kurina itu number khan do delete kuri thakise koise mane itu vote khan do delete kuri thakise koise aru itu khan sob to Congress party laga supporter khan tahan laga naam hai choose kurina delete kura laga ase mane randomly kushi manu la naam delete kura noina kundu manu Congress party ke support kore tahan la naam do choose kurina delete kurina paise koise
Rahul Gandhi bra example karne Godabai koina ekta buri amma ke dikhai dise. Etu buri amma laga naam de kunba manu bra account create korina 12 manu laga naam do etu voter list bra delete korina thakise hoise. Aro etu khan sob to etu buri amma do ekku bhi idea nai. Tai to ekku bhi na jane. Aland is constituency in Karnataka. 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Anand in the 23 election. They are much higher than 6,018. But somebody got caught deleting 6,018 votes. And it was caught, like most crimes, by a coincidence. In Anand, 6,018 applications were filed, impersonating voters. The people who filed these applications actually never filed them. And we will show you evidence of that on this stage. The filing was done automatically using software. We will show you that. Mobile numbers from outside Karnataka, from different states, and you can see on the map, from different states were used to delete numbers in Aland. And it was done targeting Congress voters. So this was not random. We will show you again that these deletions were specifically targeting booths where the Congress party was winning. Here is example number one, lady called Godabai. Someone created fake logins, deleted 12 voters, attempted to delete because then this was stopped. Godabai, of course, has no idea. Can you show us what Godabai has to say about this? Election time na arji hakila nanaga adaka samand illa adu yaru hatti kichi yaru yana hakarana nanu gotta illa Aru bi Rahul Gandhi bra alang manu kundu manula naam use kurana delete korise tahange stage te bi mati hina tahange bi cover deise mane amni laga naam bra manu bra khushi profile create korise aro amni to ekku na jane hole bi amni bra 12 manula naam delete korna paise to edone delete kura manu bi na jane aro kun laga naam delete korise tai bi na jane olta alang manu side pra kun bra manu bra naam cholai na delete kori thakise Bataiye. That's our candidate. ಕನ್ನಡ में बोलिए. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಗೋವಿನ. ನಾನು ಸರ್ಸಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 9 ಜನರ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕಂತ ಇವರು ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 12 ಜನರದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ ಇರ್ತದೆ. थोड़ा ट्रांसलेट कर लीजिए. मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है. हालांकि मुझे मालूम नहीं, मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं. ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया. Aro tate sopra surit kotha do ki thakise kole do kunba form fill up kora do beshi komti time de short time de form fill up korina tanbra na delete kori thakise. Ekta example karne Rahul Gandhi me bi koise duita form do 36 seconds de fill up korina delete korna thakise koise 1 minute pi noi 36 seconds de hamna guri mon chotom do form fill up korule bi 3-4 minutes loi holi bi ete duita form do 36 seconds de fill up korna delete korna paise. To tate bra conclusion aise ki Rahul Gandhi do itu do manu bra kura noi likha likhi korina holi bi computer bra ekta software use korina automatic fill up korina kura laga ase korina. Rahul Gandhi bra ko asapte aro Election Commission of India Gyanesh Kumar bra do itu vote chor kura manu hange protect kura ase ta rena hoise. Rahul Gandhi bra kile ko ase kole do Karnataka laga CID khan bra Election Commission of India ke 18 months te
18 মহিনা দে 18 লেটাৰ লিখিছে কৈছে মানে এইটো ভোট ডিলেট কৰা লাগা ভোট চোৰ কৰা লাগা কি লাগা ইনকোয়াৰ কৰিনা হলি বি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া তো তাহানকে একবাৰ বি জবাব ফালবা বি আনসাৰ দিয়া নাই কৈছে মানে চলে তাহান কি মাঙি আছে বনকি এইটো প্ৰভাইড কৰিবি এইটো ইনফৰমেশন প্ৰভাইড কৰিবি কই না কৰ্ণাটকলা সিআইডি খান বাৰ লেটাৰ লিখিনা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে হলি বি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া তো তাহানকে একটা বি সলিড জবাব একটা বি ফালবা জবাব দিয়া নাই কৈছে তো এইটো কাৰণে ৰাহুল গান্ধী বৰক কৈ আছে কি এইটো ভোট চোৰ কৰা মানুহ ভোট ডিলেট কৰা মানুহ এইটো হতো কোন আছে এইটো তো ইলেকশন কমিশন তাহানবা জানি আছে হলি বি তাহানবা জানি না লুকাই আছে এনা কৈছে ৰাহুল গান্ধী বৰা Let's come to why I'm making such a direct accusation about this gentleman, Gyanesh Kumar. There is an ongoing investigation on this matter in Karnataka. The CID of Karnataka has sent 18 letters in 18 months. 18 letters in 18 months to the Election Commission. And they have asked the Election Commission for some very simple facts. Number one, give us the destination IP from where these forms were filled. Number two, give us the device destination ports from where these applications were filed. And number three, most important, give us the OTP trails. Because when you file, you have to get an OTP. 18 times in 18 months. The CID of Karnataka has written to the Election Commission for this. And they are not giving it. Why are they not giving it? Because this will lead us to where the operation is being done from. And we are absolutely convinced where this is going to lead. The CEC of Karnataka writes to the Election Commission in Delhi and says there is a matter. Please provide this information. And the CEC of Karnataka multiple times asks the Election Commission. No answer. Now this is absolute solid proof that Gyanesh Kumar is protecting the people who are doing this. This is also absolute solid proof, what I've shown you, that this is being done in a centralized way, this is being done at scale, and this is being done using large resources. আৰু এইটো লগা কেছটো খালি কৰ্ণাটকা এইটো আলান লগা কনস্টিটিউয়েন্সি একলা দিন নহয় अलग अलग जगह भी बेसी बार होई ना আছে राहुल गांधी भी बेसी बार दिखाई ना আছে আৰু তো হন্দ মন এটো জানা খান বি কোনটো থুৰিছে চোৰ কৰা লাগা থুৰা জাগা নাই জানা লাগা আছে আৰু বি ইনগা লাগা ভোট ডিলেট কৰা লাগা ভোট এজ কৰা লাগা अलग বেছি থাকিব মোহন নথুৰা কাৰণে মোহন না জানা কাৰণে আছে মহাৰাষ্ট্ৰ দে ৰাজুৰা লাগা কনস্টিটিউয়েন্সি দেবি ভোট এজ কৰা লাগা তাতে বি পাইছে তাতে বি more than 6850 ইনগা নকলি ভোট তো প্লাস কৰনা পাইছে আলান্দে তো তাহান ডিলেট কৰিছে মানাজ কৰিছে হলিবি মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজুৰা তো তাহান প্লাস কৰা পাইছে আৰু ইটো বি সেম স্টাইল ব্ৰাই কৰিছে মানুহ আলাক মানুহৰ নাম ইউজ কৰিব কম্পিউটাৰ পৰা না কৰি দিব ফোন নম্বৰ আলাক পৰা ইউজ কৰিব এনা কোন মানুহৰ নাম ডিলেট কৰি থাকিছে মানে আলান্দে কিনগা প্ৰসেস থাকিছে ইটো সেম প্ৰসেস তো ৰাজুৰা দেবী ইউজ কৰি না এনা ভোট খানগে ম্যানিপুলেট কৰি থাকিছে राहुल गांधी পৰা কোৱা সবতে তো এটো তো বেছি ডাঙৰ স্কেম নহয় এটো তো ছোট মটো হে আছে কৈছে তাইৰ পৰা কোৱা তো राहुल गांधी পৰা কোৱা সবতে ইতিয়া বি বেছি ডাঙৰ নিউজ বেছি ডাঙৰ খবৰ তো তাইৰ পৰা আৰু বি আনিবলৈ আছে না কৈছে তো চাব এইটো বি ডাঙৰ কথাটো কি হ'ব কি জানে দুনিয়া বহানা কান্ট্ৰি একটা ডেমোক্ৰেটিক কান্ট্ৰি আছে হলিবি তাতে ভোট খানি ম্যানিপুলেট কৰে ভোট এড কৰা মাইনাস কৰা ডিলেট কৰা ইটো লগা ওপৰতে কি ডাঙৰ কথা আৰু বি থাকিবলৈ পাৰে কি জানে राहुल गांधी পৰা তাইৰ পৰা কৈ আছে कि आरुबी इतोबरा डांगर खबर ताई आनिबले আছে ड्रप करबले আছে कइना तो राहुल गांधी लगा अपडेट ते रुखि थाकिबो यदि इनगा नतुन अपडेट कान थाकले तो মই আমনে ইনকে আপডেট কৰি থাকিব एनीवे मला ভিডিও আজি এতে খতম করব আৰু ইনগালা কন্টেন্ট কিন খুশি পারে তো মৰম ৰা সাবস্ক্রাইব লাইক আৰু শেয়ার কৰি দিবি until then next time লগ পাবো টেক কেয়ার এন্ড বাই বাই